sila rohani kekurangan inum kekurangan pakan mereka nika pas tak cek asam pungga pangeran tak gelem sepak tak gelem cek tak gelem juntrong tak gelem cek tak gelem seken kenika tanda rohanina lemah dalam. Karena mun urusan pinter orang kafir pinter juga, urusan pinter orang musyrikin pinter juga, urusan pinter mereka orang munafik pada juga saya pinter. Tapi naik anja sampungan kun saya tak kandi. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi Allahumma inni as'aluka abdina nyo ondak keajunan iman saya bisa dadi setir hati abdina. Pembesar ulama aulia saya berai matur acek kabeh mesti pertama kali nikah agaul benreng orang Allah agaul saing ke pas awan terus kareng orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengajian seesena pengajian bila kompolan esena pengajian esena zikir esena pengajian tempat keneka kompolan peneka enyamai kebun swarga enyamai taman swarga kompolan seye pengajian seye zikir seye pengajian enyamai kebun swarga enyamai taman swarga polana orang seseneng neng pengajian seneng neng zikir kenika seneng neng pengajian kenika termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu mun nangale mun apangki ben kumpulan seesena zikir seesena pengajian farta'u awana mbakna idza ra'aitum riyadul jannah farta'u mun mbakna nangale kebun-kebun swarga taman-taman swarga farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kumpulan dadi pengajian tak mungkin kumpulan dadi pengajian mun edelem sawung ustad kiai utawa ulama utawa kiai utawa ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna benikun apolong benikun ngidingaki benikun mirengaki benikun akompol tapi pakon awan benikun ngidingaki mirengaki benikun apolong akompol tapi pakon awan farta'u pakon awan kenika komandona Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat epatoron ben Allah banyak barakah epatoron ben Allah maka dari peneka epakon asampung dek kenapa seampun isya pagi ben Allah seepatoron ben Allah
karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith ben tambeen nur ben sabadana. Maka nika pakon awan karena nang tempat kenika beda teeren beda makanan rohani puto pakan rohani puto teeren dek pada eben beten puto nginom puto aing puto nginom puto ngakan marwaki aing ben sepadana seneka cuken rohani puto enoman rohani puto teeren rohani puto makanan mun jasmani penika korang nginom ben korang ngakan sebiasa sekaprah biasana orang ini ke koros pas lemah badan ini ke koros pas lemah badan ini ke lemah tak sehat tak seger sebiasa sepenika. Mun orang pas tak ngakan sampai seminggu sebulan sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa kaprana orang ini kebiasaan tak seger lemah badan orang. Senika cuken rohani mun tak ibri enom mun tak ibri pakan penika tak pas tak cek sila rohani kekurangan inum kekurangan pakan mereka nika pas tak cek asam pungga pengiran tak gelem sepak tak gelem cek tak gelem cuntrong tak gelem cek tak gelem seken kenika tanda rohanina lemah edem mun orang tak gelem sepak tak gelem cek asam pungga pengiran ngabdi ngabula menghambakan diri apung sampung kenika mun tak seken tak sepak tak cek malah kien cek pengaruhi kempang pengaruhi benden lainnya maka berarti rohanina kenika tak sehat rohanina kenika imah rohanina lapar sehingga tak sehat tak seger dila rohani penika kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah kekurangan sampungan kekurangan ilmu kekurangan keyakinan kekurangan makrifah karena nika parlo pakani nika pas orang pas tak cek asampung ke pangeran dila tak cek sila tak cek pas gempang pengaruhi lainna tak sodek tak cek asampung ke pangeran maka nika kompolan penika saya zikir ben pengajian nika kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding gopeng pakon awan ben Kanjeng Nabi Muhammad pakon rahmat setoron benika pateti pakan naik dalam rahmat barakah fit nur ben sabadana para tantretan saja moga-moga kaulah ben para tantretan saja bisa amat deui napa saya parengake ben Allah ari samangken menikah beda si oleh nang acara nang kompolan kenika beda oleh sakoni mun bedana kene engki oleh sakoni mun bedana raja engki oleh raja mun bedana penika kene engki oleh kene mun bedana sepenika engki oleh sepenika mun bedana raja engki oleh sepenika mangkana bareng macana kasiapanna orang-orang sedeteng orang seakompol orang sehadir mangkana olehna beda sebanyak olehna beda sekone bareng kasiapanna tantretan awan nang tempat kompolan zikir kompolan pangajian mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad farta'u awana mbakna inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah
baratan terehtan saja. Makanya orang-orang nyare ingat beliau pembeliau peneka ngudana pembesar-pembesar aulia, pembesar-pembesar ulama, pembesar-pembesar salihin. Nikah rata-rata peneka nyare orang sih bisa nguan abekna tero abekna tero iwana ben orang-orang Allah ben orang-orang Rasulullah awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang-orang Allah, ben orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjing Nabi Muhammad apa teroiwana benreng orang Allah reng orang Kanjing Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjing Nabi ben iwan ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senguan Kanjing Nabi ben abekna siap awan ka Kanjing Nabi abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjing Nabi ben iwan ongku ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah tantretan beliau-beliau ingat Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki udah ampun nyare dari tisa ke tisa, daerah ke daerah, negara ke negara, nyare orang-orang Allah, nyare orang-orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia-aulia, ulama-ulama. Syekh Bayazid Al-Bistami semua aja nih, Syekh Bahudin semua aja aulia-aulia semua aja nih. Kau pembesar-pembesar ulama aulia saya beri matur. Acek kapi. Maste pertama kali nikah agaul benreng orang Allah, agaul sengke pas awan terus kareng orang Allah, reng orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu, kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, mun urusan ngarang kitab, ngarang buku, reng munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga sih apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari bandingkan orang kafir beda. Malah bodoh si sampai apal Al-Quran sampai burung 4 juz bandingkan orang kafir banyak. Maka nikah tantretan Allah benikun nuronaki Al-Quran, tapi Allah nuronaki petugas-petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah benikun nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orang ka bumi, para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Benikun nuronaki suhuf, benikun nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi Allah juga nuronaki para nabi-nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin kitab menganjing. Mangkana orang penikah kanja saya sebut kaja nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penikah ajar pengetahuan nur orang ngakelu tengku ce ilmu na tengku kada orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun saya sebut kada puru wa kitabum mubin. Kan je sambungan na orang saya tengku kada. Karena mun orang neka sambungan na tak kena tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna ki congo-coreng. Mun penter tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se seken andi ilmu na bisa yang kuinipu. Ilmu na bisa yang kuin mainan, ilmu na bisa yang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kui sak ngarosak ben sapadana nikah pentingnya sampungan.
Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter mereka orang munafik beda juga se penter. Tapi nek anje sampungan kun se tak kandi. Maka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina nyo ondak keajunan iman saya bisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon Athena, ate bermaca epon Esena, Esena bermaca epon sekena bung sampungan nah kakak emma bung sampungan nah. Maka dari penikah para santri-santri kona lambok, para santri-santri kona lambok penikah ting datang dek ka aulia, datang dek ka aulia ulama salihin datang Rabu abdina kiai ka abdina apa abdina kakak dinto entara ngaji ka ajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok penika bila kenika datang ngaji ya ojek ben kiai desak benaki beni waktu nang ngajikan kok asapuan mana bila datang boleh penika tepan kiai muka kitab penika murok kiai datang boleh desak nyelo aing mana oleh beda kira-kira berempat abid berdesi setahun berdesi 2 tahun sila ngaji boleh murok pasitikani mun setia bak nala waktu na ngaji tangkok sampungan na kulo ipatepak kulo puru yese ilmu tako eken mainan ilmu walang kadang ayat-ayat saya baca walang kadang hadis-hadis saya baca kadang-kadang nikah tak tahu dibalik ke nikah keng nipu tak tahu dibalik ke nikah keng congo-coa tak tahu dibalik ke nikah keng kangkui ngarosak. Maka nikah kadang-kadang potepak nikah na sampungan na kada saya ajar kibun kanjing Nabi Muhammad Allahumma is'aluka imanan yubashiru qalbi. Karena orang dekian ilmu apa bermacana Athena, ate bermacana Esena, Esena bermacana kuwata bung sampungan. Mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kafir di kekuasaan beda Fir'aun, mun urusan soki beda koron juga andi soki kia Nabi Sulaiman soki koron soki juga Nabi Sulaiman soki mereka Nabi Sulaiman di kerajaan mereka Fir'aun andi kerajaan dia pada mereka penter banyak juga orang-orang sepenter mereka setan iblis penter. Para nabi-nabi juga penter jangan sampungan nih kan jase sobong maka nikah parlona sampungan sekotu epaseken mun urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia reng kafir pada kia nikah pentingnya masakkan sampungan dek ka Allah dek ka Rasulullah benda ka reng orang nga Allah reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang pun berda bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa taala. Bila orang nika berda burukan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang penika berda nang iayoman na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa taala. Maka nika tandretan nyare aulia-aulia nih saya maturo cek kapi pembesar-pembesar aulia mulai dari Bengkalan Sampang nih ke Mekasan sampai semua cek kapi pembesar aulia kapi nika sedaja awal ki ngudana bada bimbingan na orang-orang Allah sampai ke akhirat dadi orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengku pun nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa barat cek kabeh pembesar aulia. Nika rata-rata saja mayoritas saja menika
kenika beda bimbingan areng orang Allah orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun orang nika seken sampungan ya tore tedian apa aboi sogi ya tore ada masalah sogi andi ilmu banyak ya tore tak ada masalah andi kajunilan mun pun sampungan kuat tak ada masalah ya tore tedian apa aboi sogi ya tore miskin ya tore tekak pun sogi ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah Tegak pun sogia kaya Nabi Sulaiman tak ada masalah. Hartana emas berlian mutiara saya nggak mungkin kira apa saya buat trak misalnya mungkin kurang ngetrak kan emas berlian mutiara pese bolsa pas umpama mungkin pas mungkin pas bedet mungkin zaman mungkin bedet trak orang ngetrak kan ngabok pas bedet trak orang ngetrak kan sogi kayak tak ada masalah walaupun di kekayaan kesugihan harta karena di sambungan ate sekuat maka iman nasi teti setir hartana andia harta mun iman senyetir malah nikah tapi mun lampun lah peste sambungan nanti harta banyak itu empat harta nikah muntak behel boros muntak boros behel tambah jauh ke swarga tambah semak ke neraka hartana rajo ingat banyak hartana rajo ingat banyak orang yang di hartana ingat banyak rajo yang sekaluah nih kene mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga orang kadang-kadang menikah hartanya enggak banyak telur enggak poter ini tak cocok punten hartanya banyak keluar rasa kuning masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten mula orang ngampun kalah katunya marah kenika napa boleh sampai tompak tunya mantir salamet tas anak foto keluarga sakacas tadi oh tak boros iku nak kiban seromben hartana tak manfaat iku nakin mainan saya ke nambah persoalan depak ke akhirat nambah abid kundek ke perjalanan mater selamat tahu mun orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek ke Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-citana akhirat iman ke Allah iman kanjing Nabi iman ke akhirat pak kuat kenika tak ada masalah dia napa boy mun pun iman na situ disetir mula cita-citana kuat ke akhirat sambungan na ke kanjing Nabi tembus langsung sambungan na ke pangeran tak ada masalah dia napa boy orang mun tak kampungan na tak ni karena tak seken di harta bisa ojuk bisa tambah sombong orang ni kan mantar selamat tas anak foto kalau tantretan seterusnya ngomongin sampung dengan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah Nabi Sulaiman ini kan Raja Sulaiman benikun presiden raja kekuasaannya lebih kuat tak ada masalah ada sombong berngabr ada ojub berngabr bakun mereka Allahumma salli ala Muhammad jadi orang pernikahan dia apa-apa ya tore tapi senungkok aka iman tapi mumpun harta nungkok kanapsona jabatan nungkok kanapsona nangkok kanapsona mesti ken mainan nungkok kahawana ikunaki ngarosak sombong ben sapadana ilmu na pada tantretan kadang ilmu na pada nungkok nani kasih tak pada ke abe harta pada harta pengetahuan pada nipat nungkok nani ke beda senungkok ka iman na beda senungkok ka nafsona beda senungkok ka hawana ben sapadana nungkok na ka abe ni kasih tak pada andi kajunilan misalnya
mun pon nongkok ka iman andi ka junilan napa nongkok ka iman naik nongkok ka iman andi ka junilan Nabi Sulaiman nika antretan mun acodan mun mangkat tak usah numpak kapal punten mun diloning ku rakyat ta tak usah numpak kapal ekor selongku ning kiba angin iki bapun ngalendeng nongkok no korse kiwangin oleh nengku mendingan nengku rakyat tan nengku daerah-daerah nih kan numpak angin nih angin sing ibu tak usah bensol punten tak usah motor kiba mun kun berak ngangkok ana apa mun berak kok ngangkok kun berak misalnya nih kayak kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada baksa ketepen punten yang liai kanja alle ka coba tak ada bahasa ketepen kan le ka kopi oh apa saya boleh coba Roma saya boleh coba kasak dua wiki alle ka kanja tak ada bahasa ketepen kan le kanja kerua kerajaan raja Ratu Bulqis kerajaan Ratu Bulqis kengan aku kun makon haddam malek tak ada pak saketepen ngan le apa tapi tak ada tinggi sombong, tak ada sombong bergaber, tak ada ojuk bergaber karena kajunilan saja nongkok ka iman nah nongkok ka sambungan nah ke Allah subhanahu wa ta'ala nondik kajunilan menika pas nongkok ka nafsona nongkok ka hawa nah tak usah kenika gentek gue marah siapa nyoba engkok ya marah terutama kajem mana pakakas sabukna ya kan terutama wah malih tahu sapang kok mantar salamet tahu lah entretan saya ilmu napa dan nungkok nah ka abek si tak wadah beda si nongkok ka iman nah beda si nongkok ka nafsona beda si nongkok ka hawa nah nongkok ka nafsu gen mainan harta nih gen mainan pas kajunilan gini kah nongkok ka hawa gini kah yang kui sombong yang kui sakarosak mantar selamat tahu lah entretan saja andia ilmu pasti gunakin mainan gunakin nongkok kan nafsona gunakin mainan tambah sombong tambah ilmu tambah sombong bila nongkok kahawana tambah ilmu tambah sombong mantar selamat tahu lah entretan saja mereka penting makuat iman seskut ekadebu seskut esoon ben para beliau Allahumma qawwi imanana Allahumma qawwi imanana Quran ngajari kanjeng Nabi Muhammad ngajari Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina amin wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin andi apa pun nongkok ka iman nyatore dadi apa indik apa pun nongkok kapan iki nyatore moga-moga kaulah ben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman mantar terus tambah mantar iman terus tambah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin maka nikah tantretan kaulah tantretan nak foto kaulah tantretan setuju menika kaulah tantretan setuju cek kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang di nikah di ilmu di pengetahuan di cek kempang tertarik tengku kelu sampungan na dek emapung sampungan na moga-moga kaulah tantretan sanak foto kapi beda bimbingan na orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben etolarana kula tantretan baraka-barakana beliau mantar kula tantretan tak jawa ben beliau tak jawa ben beliau bahkan muka-muka beda gabungan beliau beda bimbingan beliau beda bimbingan orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaula tantretan seteja sanak foto keluarga seteja cakanca seteja dilemaki acara naki kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala